Monica's favorite juice. Her favorite juice. Hello, my dear. Why do you like that juice so much? Oh! It is very tasty. Very tasty? Yeah. Uhaw juga kayo ka sa man. Uhaw kita na siya gyud. Ganina na siya ininom ana. Siya mama pasagda ilang ko. Call mama. Okay. Mama. Na? I-post na to. Ay hatagi ko ato years bem. Oh, lagi tagana lagi kanako. Mogi ako din nakahilak gani ko. Lagi sampit itong mama ganina gyud ginawa yang inahan kadyot lang. Sige ka pa. Sige mama, sampit sa sige mama. Call mama. Kahinay man, sige kusga pa, mama. Katudo sigurong kuan mga